जय गणपति बाप्पा। नमस्कार सबाइके स्वागत जानाई अभि क्राफ्ट स्टूडियोर एक नतून भिडियोते। देखुन आज के आमरा एक गणेश भगवानेर स्क्रैचिंगेर भिडियो एखाने आपनादेर सामने तुले धरेछि, जेटा दिये आमरा गोल्डेन एक नेम प्लेट बा नेम प्लेटेर शीट तैरी करब। तखन सेई कारणेई आमरा एई स्क्रैचिंगटा करछि। तो जदि आपनादेर एई टाइपेर नेम प्लेट बा स्क्रैचिंग कराते हय अति अवश्यई आमादेर साथे कन्टैक्ट करे कराते पारेन एबं एटार फुल भिडियो आमादेर चैनेले आपलोड करा हलो, आपनारा सेटा देखतेও पारेन। जदि भालो लागे अति अवश्यई आमादेर चैनेलटा सबस्क्राइब करबेन एई टाइपेर नतून नतून भिडियो एबं एई टाइपेर जिनिसपत्र बानानोर भिडियो देखार जन्य। एछाड़ाओ आमादेर आरो नतून नतून भिडियो आसছে, সেগুলো আপনারা সেখানে দেখতে পারবেন, সেখান থেকে বানানো শিখতে পারবেন এবং এইটাতেও আমরা কি বানিয়েছি সেটারও একটা ফুল ভিডিও আমরা এখানে আপলোড করব, সেখান থেকে দেখেও আপনারা সেগুলো বানানো শিখতে পারেন। আমরা এই টাইপের বিভিন্ন টাইপের নেম প্লেট যেগুলো আপনারা স্কুল কলেজ বা বাড়ির সামনে কোনো ক্লাবের সামনে অফিসের সামনে ডাক্তারখানার সামনে নেম প্লেট হিসাবেও লাগাতে পারেন, ইনডোরে লাগাতে পারেন এবং আমরা এগুলো কাস্টমাইজ তৈরি করে থাকি। তো যদি কারোর এই সমস্ত জিনিসগুলো লাগে অতি অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করে করাতে পারেন। আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে ইছাপুর এবং ফোন নাম্বার হচ্ছে 8981140489।